ማንም ሰው ሳይሰማ ነው አውጥተው ያረዷቸው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ማና ተኒን ሞትፍር ፍረደና خلخ عن ናይቶም አብ ጸበባን አብ ሽግርን ዝኔው በአፋር በማረኛ በኦሮሞ በትግርኛ ካውሽጥ ዝላአኹልና ድምጺ ከነስምዓኩም ኢና እዚ ቪዲዮ እዚ ግን ሓደራኹም ነዛ ቪዲዮ እዚ አትርኢ ዝኔኹም ሸር ላይክ ንዓኹም ትኽፈል ኣይኮነትን ቫይራል ክተውጽዎ ናይዞም በአፋር በኦሮሞ በማረኛ በትግርኛ አብ ጸበባን አብ ሽግርን አለና ሩዱና ሰብ ሃይማኖት ዝምልከተኩም ኩላኹም አካላት ድምጽ ኹንና አብ ሕማቅ ኩነታት ንኢና ይብለለውሞ ድምጾም ከስማዓኩም ድምጾም ግን ናብ ኩሉ እንሰማዓን ክበጽሕ ግበርዎ ንሶም መልእክቲኦም ሊኢኹም ነው ንሕና ተቀቢልና ደሞ ናብ ኩሉ ናብ ዝምልከቶ አካል ነጋዋሕዮ ንሶም ከጋውሕዎ ይኽእሉን አብ ጸበባን አብ ሽግርን እዮም ዘለው ንሕና ግን ካብኦም ዝሓሽና ፍጥረት ስለዘለና አብ ሰዓት ንዞም ሕዋትና ንብጽሐሎም ናብቲ ድምጽ ኸብለኩም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በውጭ ሀገር የምትኖሩትን በኢትዮጵያ የምትኖሩት ወንድሞቻችን እኛ በከሚስ ምሽት መንጠቃ ሲሪ በሚባል ሳውዲ አረቢያ የሞት ፍርድ ተፈርዶብን የምንኖር ኢትዮጵያዊ ነን። አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አፋር ከሁሉም ብሔር ነው ያለነው። ያው ከተያዝነኛ 3 አመት እየሆነን ነው። ከተፈረደብን ደግሞ 2 አመት ከ5 ወር ከ6 ወር እየሆነ ነው። የ2 አመትም ያደረጋለ በጥብቅ ተለይተን ከሌሎቹም ከኛ ከጓደኞቻችን ተለይተን የሞት ፍርድ የተፈረደብን የብቻ 65 ሰው ተለይተን ለሞት የተፈረደባለ ያው ለሞት የተደረጉም 3 ወንድሞቻችን በሚያዝያ 13 ቀን ማክሰኞ ቀን አውጥተው ሰውተዋቸዋል። ሲያወጧቸውም ሲወስዷቸውም ፍርድ ቤት ብለው ነው የጠሯቸው። አውጥተው ከሰው በኋላ ያው ሰውተናቸዋል ለቤተሰብ ተናገሩ ብለው ነው የነገሩና እኔ ያው እኛም በጭንቅና በሲቃይ በመከራ ነው ያለነው። የሃይማኖት አባቶችም በውጭ ያላችሁ ወንድሞቻችንም የክርስቲና ሃይማኖትም የሙስሊምና ሃይማኖት አባቶችም በእውነት የነፍስ ያለህ ድረሱልን። እኛ አሁን ይሄን ስልክ ቪዲዮ አድርገን እንዳንልክ በ200 ነው ሺህ ብር ነው የሚያስገቡት የሳውዲ ብቻ ነው እንጂ ለሀበሻ አቅም የለውም ምንገዛበት። ያው አዝነውና በቃ ተክዘው በእኛ ለቅሶ ስላዘኑ ነው ይሄንን በድብቅ የሰጡንና ይሄ ሪከርዳችን ለሁሉ ቤተሰቦቻችን ለሁሉ አባቶቻችን ድረስ እስካሁን ድረስ ያላሰማ ነው። ቤተሰብ ያዝናን ቤተሰብ ይቸገራን ከጊዜ ወደ ጊዜ ይራራሉ እያልን ነበር። አሁን ግን ጨክነው ያወጡ መቁረጥ ጀምረዋል። አሁንም ያው እኛን ተዘጋጁ ብለውና በዝግጅነት ነው ያለነው። በቃ የሃይማኖት አባቶችም በውጭ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ያላችሁም የኢትዮጵያ መንግስትም በቃ ለኢትዮጵያ መንግስትም ይሄንን ነገር አድርሱልና እንደዚህ ያልና ዜጎቹ የኢትዮጵያ ዜጎች በግፍ እየታረዱ ነው ያለነው። ኤምባሲ ሳይሰማ ማንም ሰው ሳይሰማ ነው አውጥተው ያረዷቸው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወከምን ይገብተኒ ኡመተ ኬኛ ኡመተ ኢትዮጵያ ኡመተ ኦሮሞዳ አኒ ሱዲ አረቢያ ከይሰ መነ ሄዳር መነ ሱዲ አረቢያ ከይሰ ሄዳን እንጅራ ከሚስ ምሽት በከጃምቱ አንበራ ሸንከይሰቲ ወራ ሙርቴ ዱአቲ ሙርቴሰኒ ኦሶ ነመነ ጄሲ ልቡ ነማ ከበለይስን እንቀምኑ yeroo qabamnuullee seeraan akka isaan nu qabanii qabamnee osoo waan takka hin balleessin badii takka malee yeroo takka bichaa hidhaa kana seenne nutillee ni tanaaf waan kana talanyannee biyyaan baanee biddeenumaa fi jireenya keenya jijjiirannee biyyaa baane akkasumatti asitti waliin nu qabanii nama 65 garuu bakka biraa jiru nama 70 nama 80 ni gaanii nama 200 akkana ni gaanii ammaan tana warra 65 kana keessa nama 315 kana keessa nu biraa baasanii qalanii jiranii nutilleen yeroo eeggatu jirra ummata keenya akka isin gargaartan isin barbaanna mootummaa Itoophiyaa ummata Oromoodha ummata Itoophiyaadha warra keessa jiru haala jirus walumaanuu taatanii akka isin sagalee nuuf taatan karaa mootummaa Saudi Arabiyaadha warra gartee nu biraa baasanii qalanillee osoo ni ambaasiin takka hin dhagayin osoo waan takkallee osoo hin dhagayin mana murtii janii baasanii karaa mana murtiitu siyaama janii baasanii ganama nu biraa baasanii akkasuma qalanii osoo waan takkallee hin dhagayin osoo jiraachuu jirru warra ammaan tanas keessa jirullee nam 65 kun guyyuma fi eeggachuu jira rifeensa adda addaa jaayiza ta'an janii jiranii qophii jechuu akka afaan Oromootti bas guyyuma keenya eeggachuu jirra ummata keenya akka isin sagalee nuuf taatan isin barbaanna
nuti kamis mishee keessa akkuma isin jetti mana hidhaa Saudi Arabiyaa hambara 5 keessatti waliin nu qabanii warra bakka takkatti murtee du'aa nu gaggeessanii war iyyannallee galfachuu hin dandeessanii nuun jedhanii iyyannaa galfachuullee hin dandeenyu usneetuma taa'uudhaa murtee nu muranii usneetuma taa'u jirra garuu waamni balleessine badii takka hin qabnu bastanuma biddeenuma biyyaa baanee waan biraatiif jireenya keenya jijjiirannee biyyaa baanee tanaaf miti garuu irra buunee jirra akka isin nu gargaartan hedduu takka isin barbaannu uummata keenya akka isin sagalee nuuf taatan asumaanu hedduu takka galatoomaadha Oromoo qofaa miti Affaar jira Amaaraa jira Tigree jira nuti hundi asumatti walitti murtee takka nu murteessanii tattaa'u jira uummanni Itoophiyaadhaa guutuun akka isin sagalee nuuf taatan isin barbaanna asumaanu galatoomaa isin injaa uummata keenya nagaan naaf jiraadhaa raanfatinaadhaa garuu eefanuti dhumne dhaga'urraa ammaan tana karaa dandeessaniin isin nurallee isinumaa jira isinirallee rabbumaa jira isinillee rabbi isin gargaaru du'aa nuuf godhaadhaa akka isin nu gargaartan hedduu takka isin barbaannu uummata keenya nagaan naa jiraadhaa ayyee nagaan haa ta'u hunda keessan nagaa isinitti haa ta'u. السلام عليكم منا تنين يا أخي كمس مشيت ين سجين لني ربك ني رحتان كيف حارك ني سدوحنك عديني ربنا حلنا أواي بي ربي حنك يانا هنيني ني عدانا فرانا ومحل ويتنني بال ما عمنك ما فلمنك ما ينكي لي منع واجد دين ما ينا ينكي باب فكان واق ربسك لنم تمن ربك جيتتنا أواي منهنا يا أخي نقول نساء نيك كلالا ربك ملما ملي ربطنا وما نحن كميس مسيت لنني ترنا للتيت تلورمتني أمارتني إنك السنم مانجو نيار حديني يعني إنك السنم سدوا حد منك عديني هوا جيتنا أبنا ما نيجمه وما نحن نيك كلالا سلام مل عالم تركو أنا ناقر ذل خدم تيزي وكاب سعودة عربية السورية فلي بوتا منطقة العسير كمس مش استوهالي إن أنا دمت تيزي بذل خصوصا حمشان تفلينا ذلنا مسنا وسجدات عنبر حمشان ركبنا إن نحن وزي ذلنا صان حمشان سواه جماعة نأساس كل تعامت فرق عن 3 عامات زجبرنا هنا 3 عامات كل تعامت فرق عن قصن حلنا حاولي علينا متفرد تفردنا نيرو متفرد تفردنا خلها عن زسمعنا يسوي متفرد تفردنا له مالت بيتسب منامن سمعوا خي شغل الناس اسمعنا يسب يلن ان حجون دقي مخبلكم دلي مجمره حسان شو من تنصح نيرنا بمازي 13 بعلة سولس قدم خلته صوم مالتي 3 صوصيام بيت فردي لهم صويعهم نغو صيام 3 سبت قرص صوم እና ምስ ቆረጽዎ ምን ድሕር ሓደ ሰዓት ዝኾነ መጽኦም መርዳ እርዲኦም ናና ቆርጽና እዮም ወለና ኢሎም ማለት ቱ መርድና አና ዘርዶና ንስኹም ተራት ጽበዩ ብማል በቃ ዳርጋ ብድንጋጽን ባአውያትን ሳብ ሕጂ ሳብ ዘለና ይኾናት ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ኣለና ኣብዚ ዘሎ ሰብ ብሓጺሩ ኣይኮነን ክስሕቅ ይጫወት ከምቲ ዝነበሮ ናይ ጽባሕ ተስፋ ክሓስብስ ንባዕሉ በቃ እኽል ክበልዕ ዘይኽእል ናይ ሕልና ተተንኪፉ ዘሎ ሰብ እዚ እና بزلكم عقم ملع عالم تركو إثيوبياويان ولا ملع عالم زلكم نفسي تبلون وزلنا يحماق قناتات دمص تكوننا بتحتنا نلاو إنا أقول له تحسسكم زلها مالت نحنا ون كمتم 3 سبات مازي 10 3 وطيم زقرصوهم نانا ون مكا خماتهم حدا عينت فرد سلا زنبرنا صباح لهم معاسكم زلطونا ون سلا زي فلت بزلكم عقم كيتسالاچوكم دمص تكوننا بتحتنا لو او خلخون اتم ملع عالم تركو بسنه وصلف ملكع ديو بتويتر بتليجرام بزخونه ملكع نانا دمص خوينكم صاب حجه تنقاسقف زلهم صراحهم قديكم كيتسالاچوكم قع دقيمنا عاوز زلنا بحنسا مالتو انا بيني راح زيكم قص بتاعنا نمسكنكم دقيمنا ونكم مسكنكم دلي